et bonne année Inch'Allah عامكم مبروك. اليوم أول حلقة من تكنا في 2020. إن شاء الله عام كله innovation وتكنولوجي. كيما العادة كل ما هو جديد تلقاو معنا. دونك نبداو حلقتنا مع السومير. في التكنا في الجمعة هذه باش نكتشفوا لي اورديناتور بورتابل ولي سمارت فون اللي من المتوقع يخرجوا en 2020 مع تيك نيوز. مع تيك جيمنج باش نشوفوا لي جو فيديو وجوجل ستاديا اللي باش نلقاوهم ديسبو en 2020. بين اليوتيوب والجيمنج دراكو باش يحكينا على بدايته وقصة نجاحه. في التيك نوف زايدة باش نحكيو على التوب 5 دي ميور يوتيوبر في العالم. وباش نختمو كالعادة مع انترفيو تيك مع لي دوز انستغراموز لينا وليندا تومي. 2019 كان عام كله nouveauté au niveau des lancements des smartphones, des ordinateurs, des robots de nouvelles applications iOS et Android. خلينا نشوفوا شنو يستنى فينا 2020 tout de suite مع Tech News. في تيك نيوز الجمعة هذه باش نحكيو على سمارت فون لي اورديناتور اللي باش يكونوا موجودين en 2020. البداية باش تكون مع les ordinateurs. Samsung offre une nouvelle expérience informatique Galaxy Book Flex ou Galaxy Book Ion, deux ordinateurs portables haut de gamme. Galaxy Book Flex, ordinateur 2 en 1 puissant portable et haut de gamme. وهي spécialisée les لعبة اللي يستحقوا les technologies les plus récentes et les plus performantes. Et laptop, le poids متاعو يوصل 1,15 kg. يتميز d'écran Full HD, processeur Intel Car, empreinte digitale, caméra HD. Il embarque une batterie de 69,7 watts. أما بالنسبة للجالاكسي بوكيون spécialisé pour les professionnels en déplacement qui n'est pas lié à un bureau. نلقاو فيه écran Full HD, processeur Intel Car 10e génération, caméra HD 720p avec un micro double matrice. Le poids متاعو 0,97 kg avec empreinte digitale ou batterie 69,7 watts. Les deux laptops نلقاوهم dispo في les États-Unis au début de 2020. مازلنا نحكيو على الجالاكسي ذيك المرة هذي على الجالاكسي فول 2 وسمارت فون annoncé le 20 février 2019. نلقاو فيه 2 écrans de 7,3 pouces et 4,6 pouces. et اللي ميز التليفون هذا l'écran flex playable نجمو نثنيوه vertical mais pas horizontal. هذا اللي يخلي حجمه صغير ونجمو نحطوه في البوش بكل سهولة. نلقاو فيه aussi processeur Qualcomm Snapdragon 855, caméra 12 mégapixels avec 3 capteurs. Il embarque une batterie de 4380 mAh. Galaxy Z باش تخرجنا ال S11 اللي en principe باش يخرج officiellement en février 2020 وسومو من متوقع باش يكون 2000 €. ال S11 نلقاوه بإكران 6,7 pouces, capteur principal 208 mégapixels avec optique x5 et il embarque une batterie de 5000 mAh. مازلنا نحكيو على سمارت فون اللي من المتوقع باش يكونوا موجودين في 2020. لكن المرة هذه باش نحكيو على الايفون 12 5G اللي باش نلقاوه ب4 كابتور فوتو. ديزاين نتاعو انسبيري من الايفون 4 والايفون 5S et les iPad Pro actuels. رائدة الفضاء كريس ناكوش تصنع التاريخ وتحطم الرقم القياسي لأطول مدة تعديها امرأة في الفضاء أكثر من 288 يوم. والمتوقع إنه المدة هذه باش تزيد بما أنها باش ترجع للأرض في فيفري 2020. كريس ناكوش المهندسة الأمريكية ورائدة الفضاء في النازا هذا مش أول إنجاز تعمل خاطر كانت من أول نساء اللي شاركت في السير في الفضاء. Tesla Suite est une start-up connue pour avoir créé un costume haptique conçu pour être utilisé avec la réalité virtuelle. اليوم نحكيو على Tesla Suite Glove اللي هما des gants professionnels connectés via Wi-Fi. نلقاو فيها un affichage haptique sur chaque doigt pour donner la sensation de toucher un objet virtuel et surmonté d'un exosquelette qui permet de créer une résistance et des vibrations pour simuler la prise en main des objets. Les gants باش تكون disponible في semestre ثانية ل 2020 وسومها باش يوصل ل $5000. Cette année باش تصير ريفولوسيون في عالم جيمنج باللي جو فيديو جدد Death Stranding et Doom Eternal. On découvre tout ça معنا مع Tech Gaming. باش تلعب لازم يكون عندك سمارت تي في كونسول وما ننساوش الانستالاسيون والكونيكسيون. كان على الاورديناتور لازم تدفع برشا فلوس باش تاخذ بي سي جيمنج اللي يخليك على في العالم هذا. جوجل قالت لنا الحل.
Le service Google de Stadia permet de jouer à des jeux en streaming depuis un serveur cloud. Celui-ci permet de jouer à des jeux en qualité extrême depuis n'importe quel ordinateur, smartphone, tablette ou smart TV. باش تتمتع بالسيرفيس هذا لازم يكون عندك كونيكسيون وان دو 8 ميجا والمانات جوجل ستاديا اللي تكونكتي بها باغ واي فاي avec n'importe quel support. وزيد فوق هذا الكل جوجل ستاديا تسهلك تشيك بوينت نتاعك، يعني انت تلعب على بي سي باغ اكزومبل تنجم تقص وقت ما تحب وتكمل على نامبورت كيل سوبور، تلفزة تليفون والا تابلت من 720 بي لل 4 كا، ودي تسمح لك باش تكون كونيكتي على السوشيال ميديا وتبارتاجي تي مومون. Google Stadia a annoncé ce service en octobre 2018 ou خرج en 2019 في أمريكا، كندا، l'Europe ou بريطانيا. What you interfere with now is bigger than you can imagine. If you continue, you will bring down the heavens' wrath. بالنسبة لجينيراسيون دو 93 اليوم رجعت لكم دوم مش كيما تعرفوها قبل. اللعبة اللي تصنفت en 2016 The Best Action Game في الجيم أواردز. ID Software باش تخرج لنا دوم Eternal اللي باش تكون سويت ديريكت دو جو دوم. ما بعتتش برشا على الستيل نتاعها، ستيل اورور دو جونغ تير FPS. نلقاو فيها دي افونتور اي دي ميسيون تخليك تعيش برشا احداث وبرشا اثاره. اللعبه اللي باش تخليكم تكتشفوا لو ميلانج ultime de vitesse et de puissance. هذا الكل نكتشفوا مع بعضنا en 20 mars 2020 et date de sortie نتاعها sur Windows, PlayStation 4, l'Xbox One و Nintendo Switch. Don't worry. It's okay. I'll always be with you. L'éléphant متاع هيديو كوجيما، le créateur japonais de jeux vidéo. عرفناه مع لعبة Metal Gear Solid اللي تعرفت بالبرسوناج سنيك وبالتشويق اللي عشناها معاه. The way my dad made it sound, we were something special. The glue that held it all together. More than a nation. A symbol of freedom and hope. We could bring it all back if we kept on making deliveries and connecting people. المفاجأة بعد ما خرج من شركة كونامي ارجع عنا في 8 نوفمبر 2019 Death Stranding وهي genre open world qui vous embarque dans une aventure hors du commun et vous devez voyager à travers des terres dévastées pour sauver l'humanité. Extinction's on hold for now. I'll be waiting for you on the beach. اللعبة تدور أحداثها dans un futur proche ونلقاو فيها دي كاركتير في الحقيقة هما دي أكتور كيما نورمان ريديوس اللي عرفناه في سيري The Walking Dead ولي سيدو ومات ميكلسون اللي عرفناهم في سلسلة أفلام جيمس بوند. We've had 5 mass extinctions, each caused by an extinction entity. And now it's time for number 6. Take care of Lou. I will. Couldn't find a working still mother east of Port Knot City. Kid's done enough. No more. كوجيما كالعادة ركز برشا مع لي ديتاي صغار من ناحية الجرافيك. الجو هذي ديسبونيبل على بلاي ستيشن 4 سو لا مارك دو كوجيما برودكشن. برشا تشويق، برشا مغامرات، برشا سسبانس مع ديث ستراندينغ وهذا المعروف على هيديو كوجيما. Close your eyes. Now picture Amelie in her beach.